السلام عليكم ورحمة الله وقطبيان خوش تبي قطبيت من نو دەمێ باش بیتن اگر خود هستن ام در بکه خەلەکا چوارێ دەستپێکەن the voyage دپۆرتۆیەکی دەستپێکەن اگر خود هستن ام گەشتینە دومهۆیکە خەلەکا چوارێیان من بژین دومهۆیکە خەلەکێ ژێ وەرزێ ئێکێ دێ حەتۆ وێرە بیتن یا وەرزێ ئێکێ اگر خود هستن لە نێزیک دێ وەرزی دوێشی دیگەل دەستپێکە وەرزی دوێ ام دێ دەستپێکەن و دێ با پرسیارە باڵۆفکەن ژێ خەلەکا پێنجێ طبعا اگر هم ساکنه پورتویی که ما هی بسیارا صدا هفته و نه دشویری دی دست بگین طبعا جماعتی خو حاضر کردی که چونه گشتیه دو و دو خاموده کن و دی برف کی بچن دی برف گشتیه دی برف گزیرتا چن طبعا او مشکلت کاپتنی همین تشت خو مشکلت خو بون دانه دیار کردن کو چندین نقطه بون کو لازمه اف نقطه بهنه جبهه کردن برف بدی برف گشتیه بیانجی بجین برف گزیرتا بچن اگر هم ساکنه بسیار صدا هفته نه بجیتن when were they busy getting the ship ready to sail بجن اوان جی کنگی خو آماده کرد بو گشتی بو رکفتنه اوان کنگی خو آماده کرد اگر هم ساکن بجن برسوای بجن all night they were busy getting the ship ready to sail شبه همی اوان خو آماده کرد یان جیب شول بون دو گشتی آماده بکن و برای کبن و برف کی ببشن برف گزیرتا گەنجینێ بچن بسیار صدا هشت بجیدن What did one of the crew ask Long John Silver ایجی گروپێ داخواجی لانگ جون سیلڤێری کرد چی کرد؟ ایجی گروپێ چی داخواجی لانگ جون سیلڤێری کرد اگرم ساکنید بیشتن One of the crew asked Long John Silver to sing them a song اوان داخواجی لانگ جون سیلڤێری کرد بوان سترانکه بێژیتن یعنی سترانکو چه های سترانکو چهتین دریایی های بسیار صدا هشتویی که بێژیتن What did the song remember John طبعا همیت گشتیه دا و لانگ جون سیلڤێری سترانت بێژیتن لویره هزرا خل کیبه دا خل سر جیمی دا کام ساکنه هزرا جیمی توتا چه The song remembered Jim the Admiral Bimbo and the old Captain Bill بیشتر اوان سترانه تنه یه چتن دریایی هزرو جیمی اینا چه؟ اوی سترانه هزرو جیمی اینا تشتخان ادمیرال بیمبو و هر واسه دریاوان پیر کو کاپتن بیل بو بسیار صدو هشتی و دوید بجیتن What did Jim say at the start of the voyage؟ جیمی چو گود دست بی که گشتیه جیمی هندک اختم گودن Jim said that یویگه The ship proved to be a good ship. گشتیه آنجی اوی سفینه سلمان کو گشتیه که چو بو گشتیه که باش بو یا دوه The crew were experienced sailors and بیشتن گروپی دریاوانو از من بون کو برینو که چوبونه گشتیه و چوبونه سفینه دو او یعنی یه نمونه بون شوازه که نمونه اف دریاوانت نمونه بون بسیار یا سید بیشتن نقطه سید بیشتن کپتن Smollett yani birbirine Smollett was an excellent captain. Yüzden Kaptan Smollett kaptana ki geleki boş bu. Çünkü kaptana bu hal bijortan jle ki ve jle havalı square ve kudgute bluntly. Abaş bir hava çiten nokta ko anji bijin pointa ko sereki lazım himzonan ko kaptana yahati hal bijortan jle havalı square ve ku naviçi bu bluntly bu. بسیار صدا هشتی و سید بجیتن What did Jim tell us that happened by time they arrived at the treasure island جیمی چی بو ما گود دەمێ ئەو بەرەو گزیرتای گەنجینێ دچون Jim told us that Mr. R was worse than the captain had feared because جیمی گود بەرز ئەو خراپتر بوو ژێوێ یا کاپتن سمۆڵەتی ژێ دترسیە چونکی بۆچی because He had no control over the crew. اوی نشو کنترل گروپ چتان بکتن. یا دوی he was always drunk. او هر سرخوش بو. هر دم یه چوا بو یه سرخوش بو کسی که سرخوش بو. And he couldn't work properly. هر واسه اوی شغل خوب درستایی ندکر. اجبر هنده کاپتن سمالت گلک کت درسیا جی مستر آروی درسیا که گلک حوالینیا چتن دریایی دکر. بسیار صدا هشتی و چاره
what happened to Mr. Aro before arriving at the island تشتاق بسر مستر آروی تیدن هندی وقت خوتن و می وقت خوتن و هاشخونی نه تشتاق بسری تیدن که کسی که کشتیه ام نزانین حتی دیار بیدن چه بسری برس آرو هات بری بگهنه گزیرته برست بجتن before arriving at the island Mr. Aro disappeared and was not seen again بجتن بری بگهنه گزیرته برس آرو برزه بو او نهاتا دیتن به جورا کدی نهاتا دیتن به بسیار از 185 بیشتن when did Jim get to know Silver more بیشتن جیمی کنگی سیلور پتر نیاسی during the voyage خلال چدشم لماوه گشتیه دا Jim got to know Silver and see him at work لماوه گشتیه دا جیمی سیلور نیاسی اولسر کاروی دید که کاروی چه بو اوشی خوارن لنره گمیه بو یه گشتیه بو اگر همسای که اینا بسیار 186 بجیدن Who did the crew seem to like گروپێ چاتا حشکه دیگر او گروپێ چاتا بارو پتر حشکه دیگر The crew seemed to like Silver and did what he told them گروپێ چاتا حشکه دیگر ما بود یا دیار گروپێ چاتا گلک حشکت کرد سیلڤێری دیگر و گوه خود دا وی هر دما سیلڤێری دا خوازیایش گروپێ چاتا کرد بو دا اکثر گوه خود نوی او دا جبجه کن بسیار از 187 بیشتن Where was Silver glad to see Jim لیکی به سیلڤێری پر خوشحال بو که جیم دیدی جه که جیمی سیلڤێری جیم دید که پر خوشحال بو او دیدی he was glad to see Jim in the galley او پر خوشحال بو که اوی جیم دیدی لی کی و لی تشتخانه کی و تشتخانه گمی آنیا سفینه دا اگر هم ساکن الویر دی جیم چه تاکی بینیدن چه تشتی؟ بسیار 188 داد ماده دیار کردن What was the name of the silver parrot بیشتن الویر چه هبو؟ الویر بابا های که هبو پرات که هبو قفصی و دابو که او قفصه یا انجا اف بابا های یکی با اگر هم ساکنه بیشتن The name of silver parrot was Captain Flint نوه بابا های سیلڤری چه بو؟ کاپتن فلند بو بسیار 189 بیشتن What did the parrot use to say اوی بابا های چود گود بردام هندکتش گوتن And how did it stop saying it و چاو راست یا بجوان گوتنا اوان آخوتن تنی وی گوتین بیشتن The parrot used it to say pieces of eight until Silver threw a cloth over the cage بیشتن اوی بابا های بردام گوت pieces of eight حتی سیلڤێری پاتک قماش هاوتیه لسر قفص و اوی بابا های طبعا اف بابا های دیو ما پتر هندک نشانه دیتر پتر ما دیار من دویره دا خلکت بیر دا که اف بابا های جی بوشی هرد گوتی pieces of eight اگر هم ساکنه بسیاران نطیم بجیدن Why did the parrot say pieces of eight اویا ویره بجیدن بوچی اوی بابا های بجیدن pieces of eight The parrot said pieces of eight because it was there when the ships were pulled up from the seabed with 350,000 of pieces of eight البيجتن برسوه أوا البيجتن أف بابا خويا بوشي هاد بردهم نقول pieces of eight چونكي أوي الويري بو أف بابا خويا البيش جوبت وانسا أو سفينة ديتن ديشتي دا بو سردم كابتن فلنتي أف بابا خويا هبو واني كابتن أف بابا خويا كي يسيلڤێری وسيلڤێری يل كي بو يل كابتن فلنتي بو بيجتن چونكي أو الويري بو دامي 350,000 او دراوه لبنه دری اینو نداره دمی اف گشتیت هنیم کاپتن فلنتی و هاولی دمی هاولینیا سیلڤێری و پیوی و بلک دو که دمی فهمید گله ایدو اوان چون سفینه دو گیرد کرن و پاریتوان تینو نده و زیریتوان تینو نده بخود چلت کرن دا بخود دزن جبر هند الویره
اف بابا خواهد بجیتن pieces of 8 pieces of 8 جماعت ام دیگل ها بردامین اونی که جی ام دی پارتا دوی وارگرین اگر ام ساکنه پارتا دوی ما هی what I heard in the apple barrel کامن چه گوهلێ بود بەرمیلێ سێڤا دا اوه جی ما بماوت بجیتن دەمێ چیتت بەرمیلێ سێڤا دا ده هندک آخفتن هنه گوهوی و ده هندک نهینی دیگلکت گرنگ دی پی حیباتی بی دی پی بود بجین دی من دهوش بیتن که اوه جی لون جون سیلڤەر وات بجیت یا نه ام گشنه بسیارا سالون توی کت بجیتن when did Jim know about the reality of Long John Silver اره کنگی جیمی راستی و لون جون سیلڤەری زانی برسوایت بیشتن before they arrived at the treasure island بری او بگهنه گزیرتا گەنجینێ he knew about the reality of silver اوی همی راستی سابارت سیلڤێری زانین اوی زانی شخصیتیاوی کسایتیاوی کوی اکود بجن دراود کرن وی اکتریت کر و کو اف کسین رازگو دوی گمیه دا همی سر دا بربون بسیار صدامتو دید بجیتن where was the barrel of the apples بیشتن برمیل سیوا لکی بابو برسوای the barrel of the apples was on the deck of the ship بیشتن اف برمیل هنه سیوا لسر تخت گشتیه بو اون کل کی با دک بیتا چت بیتا تخت گشتیه بسیارو صادونوتو سید بجیتن why did Jim climb into the barrel اره بوچی جیم چود ناف برمیل سیوا دا سبب چو بو Jim climbed into the barrel to get an apple چوویری دا بخو سیوا که بینیتن چونکی یه برسی بو بسیارو صادونوتو چوید بجیتن how did Jim fall asleep in the barrel اره جیمی چوا جیم تخوت چو ده اوه برمیل سیوا دا with a gentle movement of the ship he fell asleep بجیتن جبر اگر هیدی لوینا گشتیه سفینه آنجی بجنه گشتی هیدی تلفلیویا جبر هنده او تخوت چو هر وکی که تو چانه لاندکه که تینی او تو بچکه که صواب کیاته دا او تو هیدی پجینی ده او بچکه تخوت چیتن جویره جواد بجیتن پرامان هنده دیتن که جیم چا تخوت چو with a gentle movement of the ship he fell asleep بسیار صدامتو پنجت بیشتن how did Jim wake up in the barrel بیشتن اره جیم چاود برمیل سیوا دا جخو رو بو چتک بوا اگر کدام ساکنید بیشتن Jim woke up as Silver sat down heavily against the barrel بیشتن جیم جخو رو بو دام سیلڤەری پال خدای کی و پال خدای برمیله یعنی لازمه تو بزنی او کی بو پال خدای برمیله حتی جیم جخو رو با او لون جون سیلڤەر بو که هاتی قوت هز پال خدا اوی برمیل سیوا که جیمی هاشخواه بو و جخو را بو و بسیار صدونتو ششت بیشتن who did Silver speak to next to the barrel بیشتن سیلڤەری دیگل کت آخف تنشت برمیله مانه کسا کاتاویر وان محادثه کر وان آخفتن کر وان پیک و آخفت جبر هنده با اگر هنده جی که جیم اشخاوشی را بیتوه بیشتن Silver spoke to Dick who was the youngest man on the board of Hispaniola بیشتن سیلڤەری دیگل دیک آخفت که ایک جی کسی گنجه گشتی ها اسپانیولا دا طبعا لازمش بیرو منه چی تفهم ایک جی کسی گنج یت جحیل کد سفینه دا کی بو دیک بو او جی ایک کسی تا رازگو بو اره دی لون جون سیلڤەر دی چی کتن میبره دی محاوله کتن اوی کسی بتاد گل که بتاد گل خو او کتا چتن دریایی بسیار صدامتو هفتت بیشتن what did Silver do at the time of Flint اره سیلڤەری سردم فلنتی چه دیکر کسیاتیوی چو بو شلوی چو بو بیشتن Silver looked after the supplies بیشتن سیلڤەری چاودریا چه تیر چاودریا کلوپلا دیکر او دو ساکتا کلوپلان اونگو دو ساکتا زیرو و زیوا و کافچتا همیل کی و بون بسیار صدامتو هشت بیشتن when did Silver lose his leg and Pew lost his eyes اوه بسیار ده همان دم دو تتگرن اره بیشتن کنگی سیلڤەری پی خوش دست دا و پیو چوبت خوش دست دا اوه همان دم بو جماعت تمامش بیرانه چیته و
ده همان دم دو اف بسیار خاطر کردن که هر دو کسا اکشون چا به خوش دست و اکشون جی به خوش دست دو. اگر هم سکنید بجیتن Silver lost his leg and Pew lost his eyes at the time of Flint. بجیتن سیلڤێری به خوش دست دو و پیوجی چا به خوش دست دو لسردم چه؟ لسردم فلنتی. بسیار ساده نوتون هل بیشتنه. How much money did Silver get from Flint? اره سیلڤێری چند پاره دست خوبت اینان گل فلنتی او دم دیل فلنتی سیلڤێری چند پاره دست خوبت اینان and where did he put اوی دونان کی و برسد بیشتن Silver got 2,000 from Flint and he put it all in the bank. بیشتن سردم فلنتی سیلڤێری 2000 زیر دست خوبت اینان دست کفتن و دودان دکی و دودان تا پنقای که آنجی بند که بو چه بو که بیشتن بو سیفتی یعنی داد پاراستی بند. بسیار دو ساعت بیشتن How did the pirates, gentlemen of fortune, spend their money? چاوا چتان ظلمت دولمت هم بین gentlemen of fortune او ظلمت دولمت اگو پارا دست خوبت دینن دمی چنه گشت و چنه جزیره اوون پاری تنی دست خوبت دینن وزیر تنی دست خوبت دینن من دولمت بن اره ابد چاوا پاری تخو مزخن اگو زفر نو جرا کدیم They spend their money on او پاری تخو مزخن بچه اکشون بمایه و هر راسو دامن خوش دبوراندن and a good time اوش بیروانه شده اگه گوته هوا How did the pirates gentle of fortune spend their money یعنی تیتا گوتن پرامان هندی تیتن اف ظلامت هنی دولمن بحثی چطویا دامش جزیرتا زبر نوه اف پارت هنی دست خوبتین زیرت هنی دست خوبتینن چه پارت خو مزخن ایگی شوان بچه بمایه و هراسو بدامت خوش و بورینن بسیار دو صد و اکید بجیتن How old was Silver تمنی سیلڤێری چند بو He was 50 years old تمنیوی 50 سال بو یعنی لازم هم جیری بزانیم که جیری چند بو جیری 50 سال بو بسیار دو صد و دوید بجیتن What did Silver plan with the help of his wife سیلڤێری چه پلان دانا بو جبو هاریکاریا خزان خو اوی پلان اکه بو که هیدی دو کشف کردن دو با همیا بجیتن بله پا با همیا ندگود جبلی چند چطه اکان اگر امسا کنید وید بجیتن سیلڤێری او پلان دانا بو که پارت خو همیا نمازی خیتن و دو بو خزان خو اگر امسا کنید بسیار بوی شوازی بود چل پارت خو تین Silver planned with his wife to get all his money sell spyglass in and live somewhere for the rest of his life with her. بیشتر پلانوی او بو، ای پلان دانا بو که همی پارا بدست خوب بینیدن. اوید که چتا بونمونه چتا گشتیو، چتا جزیره او زیر تنی که بدست خوب بینیدن. دا بخو چلی که دا پاره زیدن و هر واسه دا تشت خانه خو یا spyglass دا فروشیدن و بچی جهه که بجیدن گل خزانه خو. بسیار 203 بیشتن I like my job much better now. I have talked with you. بیشتن نوکه از پتر هش کار خو دکم و پشتینگی من گلای دیگل تا آخد بو. About said the young man. Who was the young man in the sentence? About کیا تقبیتن به شیوازه او کسی هنه گنج کو دیکه او کره که گنج و بود او کره گنج کی بود دیک بود. اگر هم ساکنه the young man was دیک او کره گنج بود کی بود دیک بود. طبعا ابا اخفتن محادثه هم کو بیشین گنگشت نو بینو کیو که دو لازم مجبور من نچته و دو نو بینو سیلڤێری و او کسی گنج دیک بود. بسیار 240 بیشتن When Silver said gentleman of fortune, who did he mean? بیشتن دمی سیلڤێری گوتی ظلم دولمند او ظلمتنی دولمند ای بحثا کی بو ای بحثا هنده کسا بو. When Silver said gentleman of fortune he meant pirate. ما بستوی چی بو؟ ما بستوی چتنه چونکی چتنه بنا دولمند چنه چی با و که مو گوتی هوا برینو که دو چنه گزیرتا دو زیراب دست خوب و اینا نیایش دو سفینه نقوم کن دو پاریتا بخوشه این نداره زیر و زیویتان دوشه این نداره
و دو زنگین بن وش بیرو من نتیجه چرک پایت خو مزاختن دمه و هر واسه دمت خوش به بروندن. بسیار 205 بیشتن Jim knew that Silver had corrupted one of the honest men while he was in the battle. Who was that man? جیمی زانی سیلوری کسی که رازگو ی گندل کرد سر دوبر گندل کردن که سر دوبر دمی اویل بەرمیلێ دا او ظالمه کی بو و نه او ظالمه دیگه سیلوری کی بو دیگ بو او کسی گنج اگر هم سرکی میشین Jim knew that Silver had corrupted Dick the youngest man on board بیشتن جیمی زانی که سیلوری کسی که رازگو سر دوبر او دیگ بو که کرای که گنج لی گشتی دوم یعنی جیم سیلوری چی کرد اف کسی هنی کرپتد یان کو سردابرن تو کسی که سردابی بیتا رومان هندی تیدن یعنی سیلوری اف کسی هنی سردابر جحیل هنی کو نوی چه بو نوی دیگ بوش بیره همه نچی تبم. بسیار 206 بیشتن While Silver was talking to Dick, who did he call over the barrel? آها اول گله بکنگه دمی سیلوری دیگل دیکت آخفت اوی گازی که کر لای بەرمیلێ کسی که دی لای بەرمیلێ هبو اوی گازی وی کر and what did he tell him و هر واسه اوی چو گوته امسا که اینه بیشتن while Silver was talking to Dick he called Israel hands over the barrel and told him that Dick was with them هید بیشتن دمی دیگل دیکی آخفتی اوی گازی اسرائیل هنس کر و گوته کدی که یه کلمه هاتا دیگه گروپێ من یه چتان او کسی که رازگو بو بسکی ما گوته کراپتد کرد یعنی چی کرد سر دو بر اف کسی هنه جهل و برد گل خو برد گل چتن دریایی اگر بسیار بهتن بیشتر تا Long John Silver corrupted one of the man near the apple barrel. Who was that? It was Dick, the youngest man on the barrel, on the board. تمام جماعت اوش بیرم و نچتبم. بسیار 207 بیشتن What was Israel hands on the ship? اره کار اسرائیل هنزی دیگل گشتی چه بو؟ He was coxswain. ایو هاری کار افسری بو. هاری کار که بو؟ هاری کار افسری بو کو اوش بیرم و نچتبم. بسیار 208 بیشتن Who said but when are we going to do something? I want their food and drink. هید بیشتن او کی بو گوتی ام دی کنگی تشتکی کین من خارون و خور نواند ویتن اف اخفنا هاتا گوتن جلوی کی و لازم هین وی اخفنا بزانن کی بو اف اخفنا گوتی اسرائیل هنز said that او اسرائیل هنز بو کو اف اخفنا گوتی. بسیار 209 How did Silver plan to get the treasure? سیلوری چه پلان دانا بو کو جبوب دزوینانو گنجینێ. Silver planned to wait until they have found the treasure and they have helped them to get it on board. الدیف پلانا سیلوری چه پلان دانا بو کو گنجینێ بدست خواه بیند اوی هزرتی کو دی سیلوری پلان واسه دانیتن بخو بگریتن حتی او گنجینێ دبینن کسین روزگو گنجینێ دبینن او دهاری کاری هم کردن که بینتی بدا بیند گشتی دا حتی تیند گشتی دا جماعت اول پلانا سیلوری بو ده همی جماعت رازگو ده چند گنجینه گرن دمی گنجینه گرن شنی که ده محالی کن هیدی بینه گشتی دا اولوی دمی شنی که ده سیلور شکتن ده سیلور پلانا خو جباجی کردن که ده پلانوی اره ده اوان کسی تنیت رازگو ده کجیتن یا نه. بسیار 210 بیشتن Why didn't Silver want to attack the group of honest men? اره بوچی سیلوری هرشی گروپ کسی باش نکر سببه چه بو؟ Silver didn't want to attack the group of honest men because he didn't know in which direction to go. چونکی سیلوری هرش نکره وان اوی نبزانی بو کش رخی بچیتن مانه او بیتن حوالی تانه اوید گلوان نشتن چه بکن نشتن گشتی پر و بن آنجی نشتن گشتی به هاجون الجبر هنده رکا و گریان بو مال دو بوان گلکب زحمت بیتن. بسیار 211 بیشتن What would Silver do to that group of honest men after finding the treasure?
اره سیلڤەر دێ چ سەرێ زەڵامێت باش ئینیتن پشتیان ژێ کەسیان ڕازگو ئینیتن پشتین گەنجینێ بدەستخوات ئینیتن بەرسەوەی بێژن after finding the treasure he could leave them on the island or kill them یۆژی ئەوە دیفێس کوت بێژن سەرەدەریۆ چەتۆنە دۆ چکەتن یۆژی پشتی گەنجینێ بدەستخوات ئینن دێوان لە هێلی تەل گزیرتە یۆژی دۆ چل وەکەتن یۆژی دەوان کوژیتن ئەوە یۆ گرنگە لەزمە هینڤێ بزۆنن کو چەتن دەریۆی بڤێ شێوازی چتکەن سەرەدەریە دیەل کەسێن فەقیرکەن یۆژی ئەف کەسێن وان گەنجینێ دەستخواتین وان کەسۆ تێلنەوێرە یۆژی دەوان کوژن پرسیارە 212 بێژیتن Who does Silver ask to go and get a cup of rum سیلڤێری گوتەکی هەرە بوو من گڵۆسەکی مەیە بینە ئەو تاوان ئەو کەسە لوێری بوو هۆ ئەکو دەمێ وان گەنگەشات کرد و وان تەخفت ئەو کی بوو ئیکشوان دێک بوو هەرواسە یدی ئیسرائیل هەز بوو ئەوی گوتەکێ تێنی کەزانین and what did James realize و هەرواسە بۆ جێمی چ دیار بووم بەرست بێژتن Silver asked Dirk to go and get a cup of rum and by this James realized that this must have been how Mr. Aro had got the drink that killed him الفيري سيلڤێری گوتە دێکی هەرە بۆ من چ بینە بووم گڵەسەکی مەیە بینە وهلوی حالتی جبر هنده بو جیمی دیار بو جیمی چه دیار بو بو چه دیار بو کو بارس آرو می یا وخاری و هاتیه کشتن یعنی ویره که بو جیمی دیار بیتن کوب سانوهیترین ریک مستر آرو هاتیه کشتن جلوی که و جلوی لانجان سیلڤێری و کو اوی گوته هرمه بینه آل ویره اوی می نشاد دو همی دمو اکه مزانی اکه جبیرو منه چی بیتوم کو مستر آرو دو سانوهی چی کتن دا چید میه بخوینیتون و همی دما دەستپێکۆ گەشتێ بۆ گزیرتا گەنجینێ ی سەرخۆش بوو هەوی هەمی دەما هاشخۆ نەبوو ئەوە کێ وەلێت کرد ئەوە لۆن جۆن سیلڤەر وەلێت کرد ئۆلڤێرێ بۆ جیمی وەسا دیار بوو پرسیارە 213 بیژتن When Israel has said not another of them will join us what did James think دەمێ ئیسرائیل هەنس گوتی کسی دیتر جوان نهایت گلمه جیمی چه زر کرد اوه افشنا هاد بگوتن جلوی که و لازمه هنده بسانن not another of them will join us what did James think یعنی لازمه هنده بسانن که افشنا جلوی که و هاد بگوتن کجش جلوی که و بو یا اسرائیل هنز بو بسیار بجیتن James thought that there must still be honest men on board جیمی هزر کرد که پشت راستی هشت ظالمت رازگو یتماینت کی و یتماینت گشتیه دا یعنی جیم هزار تیر کو همی اف کسین هنه اوید گشتیه دا بیتن چتن دریایی بن با اقو برو واجی او هزراوی واسا بو یا جیمی بلی پا برو واجی اشتا کسید باش ده چیروکی داما بون یا دی گشتیه داما بون که دیگلوان بن و کسین رازگو بن طبعا ما چندین خالد گله که گیرین برگوتن جماعت بو ما دیار بون که سیلڤێری چی کرد سیلڤێری محاوله کرد اف کسی هنه گنج بتاید گل که بتا گل چتن دریایی و اف کسی هنه سر دابر ام دید گل هوا بردان بین و دنوکه جی پارتا سه ورگرین جماعت لبشه سه دو اگر هم ساکینم گشتینه نوچه نخوش بلاف دکم اوه کی اواد بجید I shared bad news اوه جیم اواد بجید دم اف آخفنت هنه همی جلوی که با گوهلێ بوون جلوی لۆن جۆن سیلڤەر گوهلێ بوون کو اف گنجه هنه کل گنجه هنه لی کی بدا لگشتیه دا سر دو بری و بریا دیال خو بریا دیال چتن دریایی اگر هم ساکینه الویجی بو جیمی دیار بو کو لۆن جۆن سیلڤەر کسی هاتیاوی چه بو کو کسی که چتن دریایی بو کو ڤێلبازیێت لی کسی رازگو کرد حتی الویری کو جیمی حتی آشکارا کرد کی بدا بەرمیلێ گزیرتا طبعا وی نقطه دا جماعت گشتنه کی و گشتنه گزیرتا البرسینگه و دیار بیتن پشتی جیم اوان همی نهینیا بینیتن و گوهلێ بیتن و آشکارات بیتن اگر هم ساکن اپسیارا 214 بجیتن What were there to the southwest of Treasure Island بجیتن لباشور روش آوای گزیرتا گەنجینێ چه هبول وره بجیتن to the southwest there were three hills of Treasure Island بجیتن لباشور روش آوای کی با یک گزیرته
ما چه هبون لوره ما سه گرک هبون 3 hills of treasure island لوره چه دیار بیتن سه گرک لوره دیار بن بسیارا 215 بجیتن Why did Silver tell Captain Smollett that he had stopped in a bay there years before اره بوچی سیلوری گوتا کاپتن سمولتی بری چند سالون کو لوی کندوی او لرواستیان کو لویری او رواستیابون یعنی بودتا دیار کردن کو کاپتن سمولت از اوقات یا وری ها شیار خوبی یعنی اگه هوشداری اگه اصلا چیزی که صحابون بجیدن برسوه Silver told Captain Smollett that he had stopped in a bay there years before to get supplies and water. بجیدن سیلوری گوتا کاپتن سمولت کو لوی کندوی راستیابون جو بدز و اینانا کلوپلا و هر واسه بچه دی بو آوه اونکو بری هنگی او هاد بو نویره ها جمعش بیروانه چیده و که هاد بون گزیرتا بگرن یعنی هاد بون گەنجینێ بگرن بله پا گەنجینە ندیدیه که گلک واسطی آبون جبر هند الویره او کسی هنه افید مویا الویره بینگان الویره مینی تا وی گزیرتا و گەنجینێ بدست خوبت دینیده من نویدن ام بحاس سپویلر همی چطا بجین گل بورینا خەلەکا همیو ده همی چیز بها دیار بن بسیار 216 بجیتن How was the map that Captain Smollett gave Silver پانل ویره کاپتانی چت کتن یه افی خریده هنه دتفکی دتفسیل وری یعنی پا چتکی باشان یه خرابه کدام سکنه بیشتر او نقشه چاو با اوی کاپتن سمولت دایف سیلوری The map that Captain Smollett gave Silver was not the one that they found in Bill's chest. It was a new copy. بیشتر او نقشه کاپتن سمولت دایف سیلوری او نبوی صندوق کی بعد صندوق کاپتن بلی دا بلکه او کپی کنی بوش نقشه او جماعت اكو تشونت کابینه و اون کپی کنی جوه نقشه چکر و داف ویدیه سیلوری دا همین چیز سر دیار نکرین یعنی همین نشان و افعال تنه سور و جه سلاحی و جه گەنجینێ اف همین چیز سر دیار کری نبون بسیار بساده حافظت بیشتن What were not written on the copy map او چه بون کل سر نقشه آنجی کپیانوی نچکر بون من اول سر نچه بون سر نچکر بون وکی منو که گودیم The map was completed in every detail apart from the red crosses and the written notes بیشتر نقشه همی وردکاری تیدا بون همیتش سرحال بون نویساندن جبلی چه تشتی جبلی خالن سور و هر واسه تبینیت تاتی نویسین او تبینیت پشتا کی به پشتا نقشه پادشتش همیو گرین ترمانه چه نمانه خالن سورن سیدا ما اگر خالن سور نبن مادی جماعت سیلور چیتن سیلور پارا او پارتنه زیوی و هر واسه گەنجینێ بدست خوبینیتن لازم اف خالن هنی سور سر بن منه ویا بسیار 218 بجتن What did the squire realize after James explained what he had heard in the apple barrel بیشتر سکویری بو چه دیار بو بیشتی جیمی همی داشت گوهلێ بوین کی ودا اف بەرمیلێ هنیا سیوه دا بوی چه دیار بو چه بو بیشتن After Jim explained what he had heard in the apple barrel, the squire realized the terrible mistake he had made. بیشتر بو اوی کسی هنی آنجی بو سکویر دیار بیدن پشتی جیمی همیتش گوهلێ بوین بەرمیلێ سیوه دا بو سکویر دیار بو کو اوی خلطی اکو چو کر خلطی اکو گل اکو مازن کر و کسی که چون کسی که دوگیری یا نینیون هلتا دفخو و همی آخفتن اونکو همی پلانت اوی گشته بو چتن دریای گود آنجی اف گروپێ هنه یه چتان گود بسیار 219 بیشتن When the squire said, I put myself under your order, what did he mean by this? لما سکویری گوتی از دخو احمد بن فرماناتا رامانه چو بو ای افخ نگوتا که بس نشتا بسیار بتا بیتن Who said, I put myself under your orders? I put myself under your orders. What did he mean by this? افخ نجلوی که بهاد بو گوتن When he said, I put myself under your orders, he mean that he was not admiral anymore. افخ نهانی جلوی که بهاد بو گوتن جلوی سکویری بهاد گوتن گوتا که گوتا کاپتنی
دەمی گوتی ئەس خود ئێخمە بن فەرمانەتە مەبەستۆی ئەو بۆ ئەس نامینم ئەدمیرال مایە پرسیارە 220 چت بێژیتن What did the captain say after what Jim had told them? ئەری کاپتنی چی گوت پشتی وان ئەخفنێت جێمی هەمی بۆوان گوتین Captain said ئەخفنێتی ئابوون They must go on لازم ئەوت بەردەوام بن because they can't turn back if he told them to turn back they would attack them نقطة دوێت بیشتن and they have time at least before they find the treasure خلاص سید بیشتن and also there are honest men ئەگەر ئەم ساکێنە کوردی خۆلێت ما چت بیشتن بیتن پێدوی ئەند بەردەوام بین پێدوی ئەند بەردەوام بین ئەڤەکات بیشتن کۆپتنە کۆپتن سمۆدا ئەگەر نا دێ هێرشێکەنە لەسەرمە ئەگەر ئەو بزەڤر نەبە بیشتن we will turn back again دێ چکەن دە ئەف چاتێن هەنێ دەریۆی دێ هێرشێکەنە لەسەروان خۆلە دوێت بێژیتن هێشتا وان دەمێ مۆی بەری گەنجینێ بدەستخۆڤە بینن یعنی بەریەوەی گەنجینێ بدەستخۆڤە بینن هێشتا وان چه وان دەمێ مۆی و خلاصه بیشتن هێشتا زەڵامێتە ڕۆزبوو یەتمۆینە دە سەفینێ داژ یەتمۆینە گەشتیە داشتە هەندێک زەڵامی دیەت مۆین هەمی نەبووینە چاتێن دەریۆیی ئەگەر ئەم ساکێنە پرسیارە 221 بیشتن when captain said that is 3 men and we make 7 who did he mean by 3 men and we ئەرێ دەمێ کاپتنی گوتی ئەvە سێ زەڵام و دەبینە هەفت مەبەستەوەی چ بوو سێ زەڵامی دیتر ئەو کی بوون و ئەم ئەگەر ئەم ساکینێت بشن the 3 men were ئەو هەر سێ زەڵامەکی بوون Joyce, Redruth and Hunter Joyce و هەروەسا Tom Redruth ینی Tom Redruth ئەvê pîr هەروەسا Hunter and by we he meant کی بوو ینی پشتی بژن ئەم ینی مەقسەدوی کی بوو he meant جێمە هەروەسا سکوایرە دکتۆر لێفسیە و کاپتن سمۆڵ ئەvە هەنیت بنە چەند بنە هەفت کەسن ڕۆزبوو دە چیروکێدەوە و پشتی چاتێن دەریۆی کی ئەف کەسێ هەنی جەحێل کو یانگ مان دێکی کریە چێ کریە چاتێن دەریۆی پرسیارە 222 who were the man that Dr. Livesey expected to be honest ئەو زەڵامەکی بوو کە دکتۆری ئەنج دکتۆر لێفسی پێشبینی کری Dr. Livesey expected that the men that Squire found before he met Silver were honest دکتۆری پێشبینی وان زەڵامان کرد یەت ڕۆزگو کو سکوایری بەری چاوێتوی سیلڤێری بکەبن و بێژیتیە ڕۆزگویە یعنی ئەف کەسن هەنێ کوماوەکی وەکی ما گوتی کەسن چاو بوون کەسن ڕۆزگو بوون کو سیلڤێری ئۆنژی سکوایری دەستخۆڤە ئینۆنژ چاوێتان vê کەفتین بسیارە 223 بیشتن who was the man who Squire found before the met Silver ئەو کی زەڵام بوو کو ئەو کی زەڵام بوو سکویر چاو پێکەفتن گەل کری بەری سیلڤەر بینیتن ینی چی کرد بووی چاو پێکەفتن گەل کەسەیە کرد بوو منە بیشتن the Squire found Israel hands before he met Silver but he was with Silver بیشتن بەری سیلڤەری بینیتن ئەوی چاو پێکەفتن گەل کەسێکە دی کرد بوو و ئەف کەسێکی بووە گەرم ساکینی سکویر یعنی سکویر ئیسرائیل هەنس دیت بوو بەری سیلڤەری یعنی بەری سیلڤەری بینیتن ئەوی ئیسرائیل هەنس دی بوو بەلێ سیلڤەر یعنی ئەف کەسە هەنی ئیسرائیل هەنس هەر گەلکێ هەرێت گەل سیلڤەریان کو هەر هەڤۆڵەوی بوو یعنی ئەگەر خۆ نەگوت بۆیژی کو دچنە گەشتن دەریۆی ئەوین دوچنە گزیرتا گەنجینێ دومۆیە هەر پێ حەسن چونکی دۆ چیکاتن ئەف کەسە هەنی ئیسرائیل هەنسژی دۆ چیکاتن دۆ بێژیتە سیلڤەری ئەوە گەمیە کو هەی دەبەرەفتی بە چیتن دۆ بەرەف گزیرتا گەنجینێ چیتن بسیارە 224 گەرم ساکینێ according to Captain Smollett when did he plan to attack the pirates الگورەی ئەخفنێت کاپتن سمۆڵێتی دیف هەزر و بیرێتوی دیف پلانێتوی تەواقعاتێتوی ئەوە دەچکاتن بژن کەنگی پلان دانە بۆ هێرش بکەتە چەتۆن ینی کەنگی پلان دانە بوو ینی دی کەنگیت ئامادە بن ئەف کەسن هەنێت ڕۆزگۆ بژتن he planned to attack them when they knew which men were for them and which men were against them ئەوی دویا بزانیتن کاپتن سمۆڵێت پلان دانیتن و دو هێرشکەتە ساروان
دەمێت زانیتن کو کی زەڵام گەلوانن و کی زەڵام دژوانن یعنی لازمە بزانیتن هەر زەڵامێک کو چاتێ دەریاییە و هەر زەڵامێک کو کەسێکی ڕازگویە کو دیگەل گروپێکە گەل کاپتنی وانە لازمە بزانیتن حتا بشێتن چ بکەتن حتا بشێتن هێرشی بکەتە چاتێن دەریایی ئەگەر باشە دەشێت هێرشکێتەوە نیان نیان ژیۆ مەترسیە بووان چونکە هیچ یە دیگەمیێدا ها ئەف تشتە هەمیە چێت بن لتیڤەدا یە دیگەمیێدا چێت بن پرسیارە 225 بیشتن why could Jim help them بچی جیم شیە هەریکاریەوان بکەتن یعنی ئەف تشتە هەمی چێ بوون جیم ئەف نهێنی هەمی ئاشکرا کردن یعنی جیمی چۆ شیە هەریکاریەوان بکەتن Jim could help them because the man liked him yani ئەف کەسە هەنێ لۆن جۆن سیلڤەر زەڵامێک گەلێکی چاو بوو حەجێت کرد حەج جێمیت کرد yani یە محبوب بوو دەفی هەمی دەما هەدەما سەفینە دۆچتە لێنان گەهێ دۆچکەتن دە سەحبەتێت خۆش گەلویکەتن وانە ji ber hindê ku cem şêt vereke şêtin harîkariya grûpê Razgoya biketin çunkî Silver gelek heşwî diketin û her wasa ya duê çi dibêjtin and he was good at noticing things şexsiyeta Jamî verê da çîrokê de dibêjtin ew zîbe tişta dihesiyetin yani cem zîb tişta dihesiyetin ber hindê ku şiya harîkariya wan biketin eger em serkeyînê li destpêkê Jamî zanî ku her şwan xala çi bû دەستپێکۆ چیرۆکی بوومە دیار بوو کو ئەوی ماپ دزی بوو نەخشە دزی بوو بەرەفکی بەچوو بەرەف لۆنجۆن بەرەف دکتۆر سیلڤەر چوو ئەف نەخشە داوێ و هەمین هێنی لێرە ئاشکرا بوون هەروەسا خالا یا دوێ یا هەمیە گرنگتر کو بۆ جێمی دیار بووی دەمێ لە بەرمیلێ سێڤادا لێرە نهێنی ئاشکرا بوون بۆ جێمی و هەمی تشت لێرێ بۆ کەسن ڕازگۆن ji گروپێ ڕازگویا və guhasteve lêvêrê bû cemaetê yan jî bû grûpê Razgoya diyar bîtin ku kesatiya cemî kesekê mifa ye ku çêtin harîkariya wan biketin bi van rêka ew jî kişk wan bû ku ji Long John Silverî ew bû zalamekî gelekê heş cemî dikir û ya duê jî ew me got ku cem gelek zîb tişta hesiyetin yani lazım hem İngilizce bizanim the man liked him the man yani maqsadowi kî bû besê Long John Silverê ew her wasa and he was good at noticing things yani ew gelek yê şoreza bû an jî yê zîrek bû bi hesiyona tişta maqsadowi vê nixta duê kî bû maqsadowi cem bû Pisyara 226 dibêjîtin according to what the captain said li goreyê axiftinê Kaptanî çi got eger em serkeyînê dibêjtin how many men were honest out of 26 on board dibêjtin ji 26 zalama çend razgo bûn li sefînê de an jî li vê geştiyê de dîf tewaqeatê tê Captain Smolletî dîf pêşbîniyê wî yani bîjtin çend zalam di vê sefînê de ji van 26 de razgo bûn bêjtin according to captain there were only 7 out of 26 men were honest bêjîtin dîv tewaqeatê tê Captain Smolletî dîv pêşbîniyê wî bêjtin bi tenê heft bûn ji wan 26 zalaman bes bi tenê heft zalam tenê hebûn di razgo bûn ku ji grûpê Razgoya bûn yîdir hemî bûbûnekî bûbûne çetên deryayî belê qutabiyên berês evrîke jî xelek me ya çöp dumayî kat taban gelek nihênî bûme diyar bûn û çîrok hêdî hêdî gelek ku bi zaqtir lê dikevîtin eger xwedê hesiyetin heta werzê bihêtin em dê xelek û pêncî jî dê bû heve pisyarê gelekê giring belav kein ku hîn bi xwe gelek mifa jê bibînin Esselamu aleykum ve rahmetullah gel me bînin heta xelek û bihêtin